Welcome back to Inqua News. The arrest of Aam Aadmi Party Goa co-in-charge Deepak Singla by Enforcement Directorate on Monday has triggered a strong political reaction in the state. Singla was taken into custody after extensive searches conducted at multiple locations in Delhi and Goa in connection with an alleged bank fraud linked money laundering case. Following the development, AAP leaders reacted sharply, alleging that the ED is being misused for political targeting and termed the action as a political terrorism by the BJP. The party also stated that it is not intimidated by such action. प्रेस कॉन्फरन्स एक्चुअली आमी एक वेगळ्याच कारणान घेवपाचे आशिल्ले आमचे ऑर्गनायझेशन बिल्डिंगाचे ताच्या बद्दल. पूण आज तुमी न्यूज आयकला आसतले. पयलीं म्हळ्यार पॉलिटिक्सान लोकां मदीं एक म्हण आसा की डांबराचो वास आयलो की इलेक्शन येता हें निश्चित म्हणून. पूण आतां फाटले थोडे वर्सां भारतीय जनता पार्टीची कर्तुती पळयल्यार एक नवी म्हण आयिल्ली आसा की ईडीची रेड सुरू जाली की इलेक्शन लागीं पावला हें निश्चित आसा. तुमी पळयलें की वेस्ट बेंगॉल जेन्ना इलेक्शन जावपाचें आशिल्लें तेन्ना तृणमूल काँग्रेसीन जी संस्था तांच्या कॅम्पेनिंगाक हायर केल्ली आयपॅक म्हणून तांकां तांचो चीफ जो आसा तांचो कॅम्पेन मॅनेजर जो आशिल्लो ताका ईडीन अरेस्ट केलो आनी सगळो तांचो जो सिस्टम आशिल्लो ऑर्गनायझेशन आशिल्ले डेटा आशिल्लो तो ताब्यान घेतलो आनी इलेक्शन जाय पर्यंत तो भितर उरलो. ज्या दिसा इलेक्शन रिजल्ट आयले त्या दिसा ताका सोडलो, ताका बेल मेळ्ळी. सो इट वॉज व्हेरी ऑब्वियस की ईडीचो वापर फक्त तृणमूल काँग्रेसीच्या आनी ममता बॅनर्जी दिदीच्या कॅम्पेनिंगाक इफेक्ट करपा खातीर ताका अरेस्ट केल्लो. वेस्ट बेंगॉलाचे इलेक्शन जाले, आतां फुडली इलेक्शन येवपाची आसा ती म्हळ्यार पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश. पंजाबान ऑपरेशन लोटस सुरू जालो. तुमी पळयलें कशें आमचे 2 लिडरांचेर रेड जाली. एक म्हळ्यार इंडस्ट्रियलिस्ट अशोक मित्तल आनी दुसरो आमचो पंजाबाचो मिनिस्टर बाब संजीव अरोडा. रेड जाली फक्त 3 दिसां भितर. अशोक मित्तल बीजेपीन गेलो, तुमी पळयले राघव चड्डा बरोबर आनी थोडे जाणां बरोबर. संजीव अरोडा वचूंक ना. संजीव अरोडा वचूंक ना म्हणून थोडे दिसांनी परत संजीव अरोडाच्या कंपनीचेर रेड जाली आनी ताका अरेस्ट केलो आनी तो अजूनय जेलीन आसा. सो तुमी पळयतात की ईडीचो वापर फक्त ऑपोजिशन पार्टींक धमकी दिवन तांकां बीजेपीच्या विरोधांच्यान काडून आपल्या सायडीक घेवपाचो हो एक षडयंत्र करपाचो एक प्रयत्न चल्ला. जशें सांगलें पंजाबा बरोबर गोंयचें इलेक्शन आसा आनी तुमी आज जी न्यूज आयकली ती म्हळ्यार बाब दीपक सिंगला जो आमचो गोंयचो एक सहप्रभारी आसा आनी बरो वर्सा गोंयान काम करता आमचें संघटन बांदपा खातीर. ताज्या दिल्लीक आनी गोंयान 2 कडेन रेड जाली आज. सेम इशू, ही खंयची तरी ओल्ड केस जी ऑलरेडी क्लोज जाल्ली एक निमित्त काडून ईडी ताच्या घरा पावले आनी आज दनपरां ताका अरेस्ट सुद्दां केल्लो आसा. बिकॉज डेफिनेटली तांकां सांगलां आसतलें तूं आमकां जॉयन जा. दीपक सिंगला आमको देशभक्त मनीस, आम आदमी पार्टीचो कट्टर कार्यकर्ता, ताणें ना म्हटलें आसतलें म्हणून सांज पर्यंत ताका अरेस्ट केलो. जशें सांगलें उत्तर प्रदेशान सुद्दां आतां इलेक्शन आसा पूण उत्तर प्रदेशान रेडी जावच्यो ना. उत्तर प्रदेशान कांयच ब्लॅक मनी ना, कसलोच भ्रष्टाचार ना, सगळें बरें चल्लां थंय. उत्तर प्रदेशान ईडी पावची ना केन्नाच, इवन दो देर इज इलेक्शन. सो तुमी पळयता कशें भारतीय जनता पार्टी फक्त आनी फक्त ऑपोजिशन पार्टीक कशें तरी इलेक्शना वेळार दामून दवरपाचो प्रयत्न करता. ईडी जी आशिल्ली जी संस्था, इट वॉज फॉर्म्ड फॉर अ व्हेरी स्पेसिफीक रिजन. जे सिरियस फायनान्शियल क्रायम्स आसता, फॉर एक्झाम्पल टेररिझमाचें फंडींग किंवा ड्रग डिलर्सांचें फंडींग, हें थांबोवपाक हांचे खूब घट पावर्स आसता अंडर द PMLA एक्ट. तांकां विदाउट वॉरंट अरेस्ट करपाक मेळटा आनी जो पर्यंत ते ना म्हणटा तो पर्यंत
जो एक्युज्ड आसा, जो अरेस्टेड आसा, ताका बेल मेळप सामकेंच डिफिकल्ट आसता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आसता. असले पावर कित्याक दिल्ले ईडीक? टू मेक इट impossible for people who are funding terrorism or doing drug dealing हांकां भायर सरपा खातीर आनी इन्व्हेस्टिगेशन सारकी कंप्लीट करून तांकां कन्विक्ट करून परमनंटली जेलीन घालपा खातीर इतले तांकां पावर दिल्ले. आनी ऑलमोस्ट तो कायदो पळयल्यार, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली जेन्ना आमी कायद्यान पळयता की यू आर इनसंट अंटील प्रुवन गिल्टी, पूण पीएमएलए कायद्यान ऑलमोस्ट अशें दाखयल्लें आसा की यू आर गिल्टी अंटील प्रूव्ड इनोसंट. इतलो स्ट्रॉंग कायदो आसा. पूण आज आमी पळयता टेररिझम सोडून, ड्रग डिलिंग सोडून, बाकीचे इतले प्रॉब्लेम्स, फायनान्शियल क्रायम्स जाता आमच्या देशांत, ते सगळे सोडून ईडी इज बींग ओनली युज्ड एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल टेररिझम अगेन्स्ट ऑपोजिशन पार्टीज. सो हाजो आमी निशेध करता आनी इतलेच सांगता की तुमी जाय तितलो ईडीचो प्रयोग करात. आम आदमी पार्टी तुमकां भियेना. गोंयांत सुद्दां तुमी जाणा 2 वर्सां पयलीं आमच्या 2 लिडरांक ईडी ऑफिसान आपयल्ले, फक्त 2 जाणांक आपयल्ले. आतां कोणाकूय ईडीची नोटीस येता तेन्ना ते थरथरता सामके, वचूं नाका अशें जाता. आम आदमी पार्टीच्या 2 जाणांक ईडीन आपयल्ले, आमी 20 जाण पावले त्या दिसा. आमी भियेना ईडीक. 2 जाणांक आपयल्ले, आमी 20 जाण पावले आनी जो पर्यंत ते 2 जाणांचे क्वेश्चनिंग सोंपूंक ना आनी तांकां सोडूंक ना, आमी 20 जाण थंयच सबंद दीस राविल्ले. तुमकां याद आसतली. सो आमी तुमच्या ईडीक बिडीक भियेना. जाय तितले रेड करा, जाय ते करा, वी डोंट केअर. बिकॉज आमी कांयच वायट करूंक ना, आमी कसलोच गुन्यांव करूंक ना. तुमी आमकां जेलीन अरेस्ट करून जेलीन सुद्दां घाले, आमी जाणा की यू वील बी जेलिंग अस ऑन फॉल्स प्रिटेन्सीस एंड वी आर रेडी टू लिव्ह विथ दॅट. कित्याक आमी आमच्या काळजान जाणा आनी आमचो देव जाणा की आमी कांयच वायट करूंक ना म्हणून. सो वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ ईडी. वी डू नॉट फॉल प्रे टू दीस इंटिमिडेशन. जशें सांगलें, आयची खरें म्हळ्यार प्रेस कॉन्फरन्स आमी आज घेवपाची आशिल्ली टू अनाउन्स सम प्रेसिडेंट्स ऑफ आर वेरियस विंग्स, जशें आमची मायनॉरिटी विंग, ओबीसी विंग, एसटी विंग, यूथ विंग, विमेन्स विंग, हाजे सगळे प्रेसिडेंट अनाउन्स करपाक आज पीसी घेवपाची आशिल्ली. पूण दुर्दैवान आज ह्या कारणा खातीर पीसी घेवची पडली. पूण कांयच प्रॉब्लेम ना. जशें सांगलें, भारतीय जनता पार्टीक जाय तितली षडयंत्रां करूं. अँड फ्रॉम दीस रेट इट इज व्हेरी ऑब्वियस, गोंयांत जर आज कोण भारतीय जनता पार्टीक टक्कर दिता ती फक्त आम आदमी पार्टी. मागता बाब संदेश तेलेकराक फुडले उलोवणे करचे. ज्या पद्धतीचो कारभार भारतीय जनता पार्टीचो गोंयांत आसा, खरे तर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक मिनिस्टर, हांव दोतोर प्रमोद सावंत जे सीएम आसा, तो जेन्ना पणजे बाय इलेक्शना टायमार एक गोश्ट म्हणटालो की कसल्या प्रकारची सेक्शनां ना बाबूश मोन्सेराताचेर. मागीर तोच मनीस तांचे मदीं आयलो, ती गोश्ट वेगळी. पण आज हांव जे म्हणपाक सोदतात की खंयच्या तुज्या डिपार्टमेंटान भ्रष्टाचार ना. भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय सरकाराच्या मिनिस्टरांच्या खंयच्या डिपार्टमेंटान, खंयच्या मिनिस्ट्रीन भ्रष्टाचार ना. खंयच्या मिनिस्ट्रीन लोकांची लूटमार चलना. प्रत्येक मिनिस्ट्री, जावं ती हेल्थ, जावं ती टीसीपी, जावं ती एक्सायज, जावं ते अर्बन डेव्हलपमेंट, जावं एचसीपीडीए, जावं ते पॉवर मिनिस्ट्री, जावं ती पीडब्ल्यूडी, प्रत्येक मिनिस्ट्रीन भ्रष्टाचार आसा.